लोक मैंने भावुवे कौन ये इंडिया टीम रे खेलुचे आ पाखरे भल घर थी कि मो पाखे सेतिक भी ना माने जिते भी माने जी भी आसती बसवाई भी जगह न खराब लगे ना। फूल पार्वती बासंती मो पाखरे देखुथुबा ए तीन जन झील होउछंती जणे जणे वर्ल्ड चैंपियन आउ ए समस्ते दृष्टिबाधित T20 रो वर्ल्ड चैंपियन हेके आसिछंती किंतु एमानंकर चैंपियन हेबा पछरे केते संघर्ष रहिछि आमे टिके तांको मोहर सुनिबा आउ आजि तमे किछि समय पूर्वरु आसीथिले एठी मंत्री आसीथिले कथा हेलो तमे माने एठी तम मानकु पुरस्कृत करा गला भिन्नक्षम दिवस रे केते खुशी लागिला से समय खुशी तो लगे कि हमको सी मासिकी फेल स्टार्ट कले बहुत खुशी लगे। तमे जते बड़े खेलिया को जाइथिलो वर्ल्ड चैंपियन हबो एमती किछि भाबिथिलो वर्ल्ड चैंपियन हे जिवु कि कोन केते सेते बड़े केते थिला मनरे दंभ केते थिला तमे प्रधानमंत्री को आरंभ करी कि राष्ट्रपति मान पाखो को पर्ज तमे माने जाइछो फास्ट तो वर्ल्ड कप है आम माने जिते बेलू आम क्रिकेट खेलवा स्वप्न देखी से माने आम स्वप्न थिला कि वर्ल्ड कप खेलु आउ इंडिया टीम को जितेबू आउ आम वर्ल्ड कप खेलु इंडिया टीम को जितेलु बहुत खुशी लगे। एबे गाँ को जीव गाँ रे कौन स्वप्न गाँ को जिते बड़े जीव गाँ लोक तुमको देखिए तुम पाखे पहुँचे तुमको संवर्धित करेंगे से समय मन पड़ू कहीं दिन पाखे आसूची गाँ को जीवार खुशी तो लगुच घर को जी घर गाँ लोक आसबे जदि कहीं मु जो गाँव रही गोटे छोट गाँ तो माने कहीं भी एत आसती बास खाली न्यूज वाला मैंने आसती से चंद्र भाई गोटे अच्छा सी सब बड़े आसती फूल तला नहीं आसबे मिठा नहीं आसबे घरे केमती किए किए अच्छा घरे तुमर किए किए रुहंती घरे किए किए अच्छा भाई भौणी माँ बापा केमती रुहंती कौन करती से माने आम घर तो मो दीदी आ मो बाबा रुहंती आ मो दुईटा भाई अच्छा से मैंने बाहर रोचंती काम करूचंती कौन काम करती बाहर लेबर काम करती मो सान भाई भी सी भी लेबर काम करुचे आ मो दीदी भी लेबर काम करती आ मो बाबा खाली आम माने चाष काम करती माने आम अन्य मान जगह को लेकिन आम धान चाष करूँ घर अच्छी घर तो अच्छी माने आज पर्यंत जी मुझे खेली तो आगु तो आम पाखे घर नाला जिते मुझे इप्सा वर्ल्ड गेम खेली मैंने छोट बेलू खेलुली ना से तो पैसा रखी तो एबे माने आगु आमर माटी घर थिला एबे किंतु पक्का माने पक्का घर माने कौन कांथ घर कर काठ पंका करूँ तो सेमती बड़ बड़ होटेल रे रुह सेते बेले चिंता कर घरे जो माटी घर कथा जाल छपर घर कथा केते चिंता लगे घर को लेकिन कौन कह जिते माने मु खेलवाई जाए से तो आमको पूरा भल भल होटेल रखती जमी बड़ बड़ होटेल 5 स्टार होटेल आ पूरा काच काच घर से माने खुशी लगे किंतु यही कथा भाविकी मत बहुत कष्ट लगे कि मुझे सीना ए खुशी अच्छी मो दीदी आ मो बापा तो से माटी घर ही रही मुझे घर को जाए वर्षा दिन मैंने आम घर पूरा माटी माटी हो जाए माने ऊपर पानी पड़ुब मुझे माने जिते जाए आम घर एजबेस्टर घर ना से मुझे शुई घर पानी पड़ुब मत बहुत कष्ट लगे कि मुझे माने इंडिया टीम खेलुची लोक मैंने मो ना कहते जिते लोक मैंने मत देखा आसते मत बहुत निजक खराब लगे कि खराब लगे लोक देखी आसिले माने लोक मैंने भावुवे कौन ये इंडिया टीम रे खेलुचे आ पाखरे भल घर थी कि मो पाखे सेतिक भी ना माने जिते भी माने जी भी आसती बसवाई भी जगह न खराब लगे ना। निज निज जगह घर अच्छी निज जगह अच्छी कोठी घर अच्छी आम जब माने मुझे जन्म हेले जब जान तो आम जो जगार रोचु से आम निज जगह नुह तो माने जिते मुझे 2023 खेलिकी आसिले से कही कि से जगह माने मो ना करेंगे आ मत भल घर देवे बोली कही आम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ स्पोर्ट मिनिस्टर कही तो से मैंने तो करें तो से माने मु घर बनवा आरंभ कली ना
ମୁଁ ଘର ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଘର ବନେଇବା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ କାନ୍ଥ ବି ପୁରା ହେଇନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏମିତି ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି କି ମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ତ ଆମ ନିଜ ଜାଗା ନୁହଁ, ସେଇଠି ଫାଇନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଆଜିଠୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଛୁ ସେଇଟାର ପୁରା ଫାଇନ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାନେ ଯଦି ନ ଭରାଯିବ ହୁଏତ ଆମ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଆସୁଥିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଘର କଥା। ନା ଖେଳିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବେନି, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବେ କେମିତି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜିତେଇବି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍କୁ ଜିତେଇବି, ସେତିକି। ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ କେବେ ଘର କଥା ବି ଭାବିନି। ମୋ ଘର ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ ବାସ୍ ମୁଁ ଭଲରେ ଖେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଭାବେ କି ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କି ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଖେଳରୁ କିଛି ସମୟର ବିରତି ନିଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଘର କଥାକୁ ସେ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶ ଜିତିବ, ଟିମ୍ ଜିତିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଫୁଲ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଫୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଚମ୍ପିଆନ୍ ଥିଲେ, ହଁ ନା ଫୁଲ? ଆଉ ତମେ କେମିତି କର ବାସନ୍ତୀ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘର କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କର, ଘରକୁ ଯାଅ, କେମିତି କ'ଣ କର? ଘର ଅଛି, ନିଜ ଘର ଅଛି ତମର? ନିଜ ଘର ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବେ ବି। ମାନେ ଆମ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଖେଳିକି ଆସିଲେ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି। ମାନେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି? କାହିଁକିନା ଆମର ଛୋଟ ଘର ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେହି ଆସନ୍ତିନି, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ, କ'ଣ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଆମ ଘର ବି ତ ନାହିଁ, ଆମ ଚାଳ ଛପର ଘର, ସେ ଘରରେ ବି ଆମର କାନ୍ଥ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଘରେ ଭଲରେ ରହିବା। ଯେମିତି ଆମ ଟ୍ରଫି ଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଏବେ ତ ଆମ ଚାଳ ଛପର ଘର ଆମେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ରଖୁଛେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଦେବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖୁଥିଲେ 3 ଚମ୍ପିୟନଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଘର କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳରୁ କିଛି ସମୟର ବିରତି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ ବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଘରରେ ରହିବେ। आशा करिबा ए रिपोर्ट देखिबा परे सरकार मध्य एमानंक कथा सुनिबे एवं एमानंकु भल घरटीए मुंड गुंजिबा पई देबे। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सुमंत को सह शत्रुपा सामंतराय अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।